Nemadala ni Libreville kaw ye jami bigini na nu bena sɔrɔ artiste wɛrɛ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sani nga donga ni kunnafoni kɔnɔ bita in kadi dɛ parce que ko kɛra Libreville figa yi ɲɛ de la l'incroyable enfant de Kita ne te contester ne o de fɔ ye ne te contester. Mariam Philadelphie, Mariam depuis Washington, ami ɲɔgɔn bolo. Mariam Washington ka ɲuman bi da Mariam Tazanaka. Ko sa. Ntese nane ko aw ma ngo ye wulibali ye mais an ka jɛ an ka nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ sɔni ka don ka babu kɔnɔ. Aw bɛ ɲina min kɔ diɲɛ kɔnɔ baara ɲuman kɛ o de bɛ mɔgɔ faden ɲɛ bu i la. N'i ye baara ɲuman kɛ i fadenw b'a dɔn k'e yɛrɛ place ye min o de la diɲɛ kɔnɔ u bɛɛ bɛ fɛ ka na k'u bɛ na i contester. U bɛɛ bɛ fɛ ka na fo ka na kɔrɔbɔli fɛn de ta k'u bɛ na ɲɛsin e ma u b'i kɛlɛ u tɛ s'i la o kɛlɛ in an b'a kɛ de fo mɛri an ka taa an jansa tuguni ma sɔn tigi da e k'a confirmer tuguni ta n k'a mɛn dɛ. Nin yɔrɔnin de man d'u ye parce que n y'a f'u ye n k'u k'u kɔlɔsi kɛlɛ la n ko kɛlɛ bɛ se ka mɔgɔ coro ni kɛlɛ de bɛ mɔgɔ coro la famille kɛlɛ man ɲi. Ala ne ta tɛna kɛ cɛ in ta ɲɔgɔn ye alu badara ne yɛrɛ fa de don diɲɛ kɔnɔ ale ka kɛlɛ ninnu ɲɛdɔnna parce que diɲɛ kɔnɔ ale fana ta ye kɛlɛ sugu min ne kɔni ma deli ka ne ma maninkakɛ ka kɛlɛ de faamu mɔgɔ kɛlɛ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ fɛ k'i n t'a dɔn n bɛ fɛ ka mɛn mɔgɔ min ni e yɛrɛ tɛ genre kelen a tɔgɔ bɔra kɔnɔ e bɛ communiquer e ye communication kɛla jeune fa ayi dɔgɔ Sisan kɔnɔ tellement kuma in min kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ kuma in yɛrɛ bɛ bɔ ɲini ka bɔ ne kɔnɔ la famille wallahi billahi Libreville kaw aw ye gu min sɔrɔ bigini na est ce que aw bɛna sɔrɔ artiste wɛrɛ la ne sɔnna dɛ wa n tɛ ban fɛnɛ diɲɛ kɔnɔ ko ka gesere fo gesere bɛ fo ani foli ka kan bigini bagaga madame Palmer aw ma kabako ye n bɛna kabako de yira aw la bi tuguni l'incroyable enfant de Kita ne de don ne ko n ko ne tɛ contester ça n'i ye n contester ni n bɔr'i kama i bɛ don blogu tɛ dɛ blogu tɛ ayi a taalen Libreville ne kun ye kuma dɔ fɔ n kun ye kuma dɔ kuntigɛ kuma ni nana yɛrɛ di ne ma Jɛnɛba Bilen min n'a ye bigini sɔn 2 millions a ka denwuli la Ɲamana Jɛnɛba Bilen cɛ de fɛnɛ nana bigini yɛrɛ tɔ confirmer a y'a lamɛn. Ma deli ka kɛ o kɛ kɔni. Fabrice Segan. O bɛ sira la n m'o kɛ ni bɛɛ b'a ye. Ni ma bɔ ne da dɛ. Ni ma bɔ ne da ni ne kun bɔra ne da a bɛ fɔ ko ne ta ye wuya ye. Famori yɛrɛ de ko k'a ma di. I b'a kalama a filɛ. K'a bɛna kɛ ko belebele sira la ne. Ko diɲɛ wallahi billahi talahi kuma caman ka bɔ ko la an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma ne y'o de fɔ billahi dagantigi b'a daga de kɛ ale bɛ boli aw bɛ boli sira o sira fɛ a b'a dɔn aw bɛ ka ko minnu ta k'a bɛ n'ale kɛlɛ ale bɛ se a kɛcogo de la ɲɛnabɔcogo b'ale de kɔnɔ bi ala jɛ bigini filɛ de Libreville a kun taara mun de la top étoile de kun don jamana ka ci de don o jamana de ci de labanna sumu privé ni fɛnw ma aw yɛrɛ ɲɛna an ka bɔ o sira kan san ta yɛrɛ kɔnɔ n tɛ mankan fɛ parce que n y'o de fɔ ne fana ye cɛ dɔ ye ne ye sajugu sasumalen de kɛlɛ ka di n ye diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ sugu jumɛn ka di n ye ka kɛlɛ kɛ ko karisa ye nkalon tigɛ ko karisa ye wuya fɔ karisa ye wuya fɔ Fatumata Bingi Ture ko karisa de ye wuya fɔ ka na i sigi o débat la i k'o décortiquer k'o karisa ka nkalon ka jɔ a la k'a bɔ k'a bin diɲɛ mɔgɔ ɲɛna o kɛlɛ sugu de ka di ne ye l'incroyable enfant de Kita o de la n ko ne tɛ contester ni réseau in kan yan nɔ ma ɲɛsin sira foyi ma diɲɛ kɔnɔ k'an kɛ kumakɛla ye réseau kan sinon n kun bɛ publication de kɛ ka photo bila ka vidéo bila mais ka ne kɛ kumakɛla ye jɔn de don a tɛ girin-girin wurɔ kɛ an ma madame Palmer yan ne ni san pɛrɛn cɛ minɛ tacogo la. Cɛkɛ buto bɔra na bi dɛ cɛkɛ buto bɔra la bi dɛ Libreville n'o fɔ ye Alexis mais a tɛ bali ne la u bɛ nkalon tigɛ a tɛ bali n na aw kɔni ye bigini ye a ye bulon seere o nin ye bulon seerelen de ka d'aw ma nin tɛ jɔn ka 14 ans ye e ka kɛlɛ dabila sa han n bɛ min f'i ye kana décourager i m'i ta in minɛ ka ɲɛ han a minɛ kun ka ɲɛ sa n'i kun y'a minɛ ka ɲɛ a kun tɛ se nin bɛɛ ma han u bɛ n'i bila fu fɔ la réseau la diɲɛ kɔnɔ
kɛlɛ dabila an tɛ kɛlɛ kula yan an bɛ baara ɲuman kɛ de la baara ɲuman kɛ de bɛ mɔgɔ faden ɲɛ b'i la janga woloki tile banna diɲɛ kɔnɔ ala diɲɛ kɔnɔ ne ye kara de sɔrɔ bi Palmer n ye kara sɔrɔ bi ni Simo bonya tɛ ni Simo bonya fɛnɛ tɛ l'enfant bɛ kuma l'enfant fɛnɛ tɛ kuma gansan dɛ parce que bɛɛ bɛ n dɔn ka réseau ta n m'a fɔ n ko réseau ni ne ma dɛ ne ka n kulonkɛ la dɛ mais ka réseau ta ka réseau ka fɛn bɔ réseau kɔnɔ mɔgɔw k'a fɔ ko cɛ ko karisa yɛrɛ k'a bɛ kuma tellement n ta to ye dɛ n ta ye de diɲɛ kɔnɔ jugu minnu ye juguya kɛlɛ kɛ ani nin jugu min ye nin juguyakanw fɔ dɛ ne ni aw de don ɲɛrɔ a to n ko n tɛ jeli kɛlɛ n tɛ dɔnkilidala kɛlɛ n tɛ foyi kɛlɛ minnu ka communication nacogo ma ɲi n'a tacogo ma ɲi ne ni aw de don aw ma gisiri wa Madame Palmer i jɔ tan dɔ fɔlɔ sa n'i ma savourer ka ɲɛ diɲɛ kɔnɔ o ɲɛ t'a la ka ɲɛ kanubagaw a y'a jɔ n ka sɛnsɛn k'a di aw ma parce que n'i ma sɛnsɛn k'a kuru n'a nɔgɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn na a ye nin ye sa jɔn de bɛ nin i b'a fɔ nɔ ko ekɔliden a lajɛ jɔn tɛ a lajɛ 14 13 ou 14 an ka taa 12 ans ni 13 ans ninnu ni fɛnw na diɲɛ kɔnɔ an ka taa 17 ninnu na kɛ a kuma bɛ kɛ yan ni n'a kuma kɛra min sen bɔ a la dɛ o de la n ko jeliko kɛlɛ n ko a y'a nɛmɛ n'a bɛ jeliko kɛlɛ kɛ jeliko kɛlɛ kan ka ɲɛɲini cogo sugu jumɛn de la fo n ka chargeur yɛrɛ bɛ laban min ɲini ka na ne sɔsɔ ne ta kɛra baara de ye diɲɛ kɔnɔ sa o n ta kɛra baara de ye e k'i ka baara kɛ donc a lajɛ Fate mɔgɔ yala i ko fate mɔgɔ yala bɛɛ ni minɛ tɔgɔ dɛ i tɛ tourner bilen hali ni munumunu la i tɛ munumunu ba diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ wa Kayika deni walayi marakamuso walayi a bɛ se kuma la Kayika deni yɛrɛ tɛ Kayika musoba in Gesere Binki Madame Palmer e m'a mɛn diɲɛ kɔnɔ o bere i bɛ ka kojugu de kɛ tan ko Gesere ka Gesere ka n tɛ tourner dɛ a ma fɔ diɲɛ kɔnɔ ko Gesere k'a ɲɛda dugu Gesere k'a ɲɛda dugu Gesere k'a ɲɛda dugu Gesere k'a ɲɛda dugu a k'a ɲɛda dugu cɛ est ce que aw bɛ kuma dɔw fɔ aw tun bɛ kuma min fɔ kunun aw bɛ réfléchir ka kuma ninnu fɔ ka kolow n'a kun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na sa tɛ mankan fɛ sa o de la n ko aw tɛ se ka se fɛn de la aw ma kɛlɛ de kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ye tɔgɔ sɔrɔ kɛlɛ min na diɲɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kɛra anw ɲɛna Mali yan a dugukolo sanfɛ awɔ karata e m'a ye champion den a da tɛ kuma la dɛ a ye rendez-vous di aw ma ko sini 9h bi 9h bi 9h sa kɛ 9h an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko bɛ yen k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ nin fɛnɛ bɛna kɛ ko belebeleba ye dɛ komi ɲɔgɔn fɛnɛ ma ca donc n'ale y'an wele an bɛ taa jaabi kɛ o tɛ wajibi de i da bɔ n ka kuma la i sigilen ɲɛna i da bɔ n ka tolon na i yɛrɛ balolen ɲɛna bɛɛ de bɛ se kuma la o de la u b'u yɛrɛ kɛ kumakɛlaw ye u bɛ bɔ dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ ka n'a kɛ frappe inutile frappe min bɛ i bɛ déconcentré i y'a ye cogo di ko bɛ diɲɛ kɔnɔ sa an ka tɔni lamɛn an ka sɔrɔ ka taa n'an ka débat ye la reine a ma dabɔ a kama sa kana nin fɔ kana to ka nin fɔ Alexis le manager a ma dabɔ a kama Gesere t'a dabɔ a kama ko ninnu kɛ Port gentil Port gentil aéroport la lali chamé awɔ tiɲɛ don an filɛ nin aéroport la Port gentil kaw an y'a fɔ cogo min o kelen de don dɛ an bɛ k'an kun dɛ n bɛ confirmation toto d'aw ma bi parce que n y'a fɔ aw ye n ko bolangana tɛ su ni ɲɛnama ni ɲɔgɔn cɛ aw nana fɛn min kama k'aw bɛna kɛ a ma se ka kɛ mais k'a fɔ Port gentil kaw ye aw ye Gesere kunbɛcogo min na diɲɛ kɔnɔ jɔn de bɛ se k'a fɔ ko a kunbɛcogo ma ɲɛ top étoile 2 fois successive Port gentil ka bɔ Libreville ka taa Port gentil cɛ i b'a dɔn u ka dugu ninnu ka di de koyi i b'a kalama Umaru Bongo ye jamana in a y'a nin don koyi a y'a nin don a ɲuman yɛrɛ de la sa tɛ mankan fɛ sa a ye kɛlɛba dabila sa a ye fufɔ dabila sa k'a fɔ aw ye ne tɛ dɛ a y'a kɛ Ala kama a k'aw mamusoninw ka examen kama Gesere nacogo ani Gesere tacogo ani Gesere jɔcogo n'a ni maa ta ye kelen a k'o confirmer a ka fɔ n ye tan a fɔ n ye dɔrɔn n'i y'a fɔ n ye n'i y'a dɔn ko tiɲɛ b'a la bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ n'a kurayalen don don o don i b'a fɔ ko diɲɛ don o don ko nɔrɔ de b'a la ala jɛ
Por gentil, por Ah, a fɔra aw ye diɲɛ kɔnɔ ko se bɛ Ala ye aw ma dɔw la o. A ma fɔ aw ye diɲɛ kɔnɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ k'i b'a kɛlɛ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko fanga b'a la. E bɛ mɔgɔ dɔ kɛlɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ k'a kɛlɛli k'a bɛna kɛ e ma nisɔndiya ni sankɔrɔta ni wasaba de i ye wasaba y'o dɔnniw bɛɛ kɛ. Bi a bɛ cogo di bi n'i tɛ former i t'i bila former na i ka bɔ n ka page kɔnɔ diyagoya tɛ k'i abonné dɛ parce que ne bɛ fɛn min fɔ ne b'a kala siraw de dɔn. N b'a kala siraw de dɔn n b'a tɛmɛ siraw dɔn wa m'u contrôler u bɛ na m'u amorti ne m'a fɔ diɲɛ kɔnɔ n ko Aruna ninnu bɛɛ bɛ tila k'u jɛnsɛn an ɲɛna yan nɔ parce que olu ko ko wari de ko wari ni wari t'a la dɔrɔn k'an t'a la Mariam Tazana kan ko ni wari dira ko ni wari kungo ma fɛn min ɲɛnabɔ k'olu tɛ don o ko la diɲɛ kɔnɔ wari kungo bɛ fɛn dɔ ɲɛnabɔ dɛ e ma Sumoba ko ne ma l'enfant de Kita depuis que j'étais connu depuis que moi et ma femme on vous a connu a mi ye ko dɔw la dɛ nin dɔrɔn ye ne bɔ wa nin dɔrɔn ye ne fa i jɔ sumu bɛ ka jigin ko sankisɛ sumu bɛ ka jigin ko kabakisɛ wa an bɛ ninnu nin kan nin u nin kan ko an t'a dɔn dɛ mais tellement gese de bɛ bɔ ni parili dumanw ye ko ka jɛ dumanw cɛ a y'i jɔ tantɔ sa i jɔ tantɔ sa nga alo ni nga bɔ a la diɲɛ kɔnɔ nga bɔ a la ka tigɛ kunni ye parce que kɛlɛ ka di n ye dɛ kɛlɛ sugu jumɛn de ka di n ye hɔrɔnya kɛlɛ n b'o fɛ nantanko kɛlɛ n t'o fɛ e m'a jɔ cogo ya casquette in yɛrɛ bɛ cogo di diɲɛ kɔnɔ n'an ka casquette in lajɛ n bɛ se ka fɛn min fɔ nin kan est ce que nin tɛ Adidas de ya nin Adidas yɛrɛ e ma ne ta ne yɛrɛ fɛnɛ ni n ka ji ata papa ji ata Segu Yata Sayi fɛnɛ y'o confirmer n ye a dan ala misɛmanu a y'aw jɔ k'a ɲɛfɔ aw ye aw y'aw préparer parce que ne b'a dɔn 2026 ne m'a fɔ n ko tiɲɛ bɛ bange yan 2026 ne m'a fɔ aw ye yan n ko juguw b'u yɛrɛ dɔn 2026 ne m'a fɔ aw ye k'a fɔ k'u bɛ na karaba fɛn fɛn karaba k'u bɛ na ɲɛnabɔ a si tɛna bɛn mais bi a bɛ cogo di n ye nkalon de tigɛ yan ne tɛ fu fɔ o de la n ko aw ma tuguni n ko n'an ka taa an ka taa yɔrɔ min ka di aw ye a ye ne wele ne bɛ t'aw jaabi mais n bɛ t'aw jaabi ni fɛn jumɛn ye ni contexte jumɛn ye ne kan ka aw kɛlɛ mais ne b'aw kɛlɛ ni kɛlɛ sugu jumɛn diɲɛ kɔnɔ i ye ko kɛlɛ n tɛ n'o kɛlɛ kɛ dɛ ka bɔ ka kuma lankolon fɔ n tɛ n'o kɛlɛ kɛ dɛ mais n b'a yira aw la ko aw bɛ diɲɛ kuma o kuma fɔ k'a bɛɛ ye juguya ni nin juguya de hɛni de don hɛni de bɛ aw la aw t'aw ja toro n'an bɛ taa an bɛ se donc a ye nin yɔrɔ lamɛn n bɛna kisɛ da aw ma. mais i b'a kalama diɲɛ kɔnɔ ko champion de muso bɛ se minɛn tacogo yɛrɛ la n ye minɛn tacogo in f'u ye o mais u ma da la o ne ye minɛn tacogo f'u ye u ma da la o e m'a ye 2022 mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu nana don ko dɔw kɔnɔna la k'u bɛ na ne dala sɔsɔ ne y'a fɔ a ye ne dala tɛ sɔsɔ ne y'a fɔ a ye walayi n'i ma girin kana ci ne la ne y'a fɔ aw ye diɲɛ kɔnɔ i kana bin ne kan hali k'a to ne yɛrɛ ka fɔ ko n sera i ma o ka fisa i kana bin n kan quoi i m'a ye ouais octobre ne ye scorpion de ne ye sisi de dɛ kalakisɛ n'i ma fara kalakisɛ la a b'i jɛnsɛn dɛ ne ye scorpion de gosɔn ɲɛ b'a la gosɔn o de la diɲɛ kɔnɔ aw ni juguya aw ni ɲɛngoya mais komi ala ma sɔn ka anw bila aw ka sira kan yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ parce que an y'o de fɔ n'an bɔra i ka vie la an bɔra a la wa an t'a fɔ fɛnɛ k'an nimisara diɲɛ kɔnɔ n'an y'i bila an y'i bila an ni y'i bila an m'an yɛrɛ ɲini anw ni tɛ se k'i bila k'a fɔ k'an ni b'i ta nin ka dɔgɔ sa nin ka dɔgɔ e la sa bigi nin ka dɔgɔ e la sa gesere ko sanu jɔlɔkɔ tigi gesere k'a daminɛ sanfɛ fo duguma Dame Traoré de y'a kɛ awɔ donc nin ka dɔgɔ e la fɛn ka dɔgɔ e la diɲɛ kɔnɔ min tɛ nin si ye kɛlɛ ka di sa diɲɛ kɔnɔ sa mais kɛlɛ n'a nkalontigɛ kɛlɛ ka di sa diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ n'a lagosi fufufufuni cɛ n tɛ don kɛlɛ la dɛ o de la diɲɛ kɔnɔ n kelen bɛ ka n ka marifa dayɔrɔ sari kiriri kujum i tɛ don i don yɔrɔ tɛ yen n'i tɛ partager dɛ ni bɛɛ tɛ partager e ma ye n kelen bɛ ka fatɔmusonin ta k'o gulon n kɛrɛ la o bɛ n kɛrɛ la cogo min ka di n ye fatɔmusonin bɛ ne kɔ di
diɲɛ kɔnɔ ni ne ye sunkura bila cogo min na sunkura tɛ se ka bɔ ne ta la ten parce que a bɛnkɛ de ye ne ye a bɛnkɛ de ye ne ye anw de wolola sunkura la awɔ anw de wolola la dɛ n'a ye y'a ban ne ta ma don o don n bɛ ko d'a ka bama ɲariya na a bɛ taa lakali yɔrɔ wɛrɛ da tɛ kunnaja tɛ explication tɛ yen fɛn min bɛ yen dɔrɔn a ka faamu ko litiba den dɛ ka n'i sigi fufɔba la réseau sanfɛ a ka lajɛ lisi dɔw de kan ka lajɛ ani fɛn dɔw de kan ka kɛ ka fɛɛrɛ kɛ e m'a dɔn kunun ninnu kumara ka wasa aw m'a dɔn kunun k'a fɔ ninnu ye kuma caman fɔ anw ma aw m'a dɔn kunun k'a fɔ ko bi de sera bigini min disi gosi e m'a ye a ye misigi min fɛnɛ a bɛ ka snapper min ye ka challenge nin fɛnɛ k'o la a y'o lajɛ dɛ ka misɛnmaninw fɛnɛ yɔrɔ min tigɛra ne la fɛn ma digi ne la ka fɛn bɔ diɲɛ kɔnɔ ka sigi ka dabarabaya kuma fɔ sini ma e ye kuma o kuma fɔ o kumakan kelen ka tila ka nin attraper ne b'a feere ko n tigɛr'i la diɲɛ kɔnɔ tumar mais n tɛ se k'o fɔ n b'o la parce que ne yɛrɛ b'a dɔn ne ye jɔni kunnandi ye ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ne bɛ se ka fili mais a caman bɛ yen u ta tɛ fili ye dɛ a y'a ko lajɛ a k'a sɛnsɛn ka ɲɛ fili tɛ dɛ fili tɛ a ma deli ka kɛ fili diɲɛ kɔnɔ n tɛ nkalon tigɛ fɛ n ko fili tɛ a bɛ livrer ville kɔnɔ a dagalen min nɔ Palmer Binki Gisiri Binki n y'o fɔ aw ye n ko diɲɛ kɔnɔ n ko a tɛ mɛn o san 10 san 20 ɲininka nin monument bɛ na jɔ yan a bɛ na jɔ aw b'a ye yan a monument Gisiri monument a bɛ na jɔ yan aw bɛ n'a ye aw de m'a fɔ yan k'a tɛ se yan ɔ n'a tɛ se n'a bɛ se bi a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di sanfɛ fo duguma bloc de b'a la i capacité yira sa i yɛrɛ yira ninnu na sa walahi e ma cɛ dɔ bɛ a tɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔ u b'a fɔ ko maliyɛn wa dudu i yɛrɛ yɛrɛ kɛkɛ an bɛna an to na nin ja bɛna ba diɲɛ kɔnɔ k'an to nin débat inutile la tellement diɲɛ kɔnɔ minɛn tacogo a ka minɛn tacogoli de b'u jatigɛ lajɛ bigini kɛra rapper de koyi rapese Palmer bigini kɛra rapese ye walayi bilayi jugu yɛrɛ la o la n'aw tun y'a dɔn ko bi bɛ se aw tun tɛ se Gisire ma n'aw tun y'a dɔn bi bɛ se aw tɛ Gisire ma n'aw tun y'a dɔn ko bi bɛ se aw tun bɛ aw hakili minɛ fara ɲɔgɔn kan walayi an ka kala fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a yan ne yɛrɛ b'a diɲɛ kɔrɔ quoi bloc ta la a b'a cɛ fɛnɛ diɲɛ kɔnɔ e ma y'a fɔ ko Alexis ko bigini i munumunu a ko même pas ko surɔgɔ message min jiginna k'i m'a ye wa cɛ ɲuman sɔrɔ ye damu ye dɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ k'i tani yira bɛɛ k'i kabase yira anw ta bɛ k'a la mun ye sisan wa diɲɛ kɔnɔ a b'a cɛ in fɛ dɛ wa cɛ in fɛnɛ o kelen ni ne ka Simbo bɛ keleya dɛ est ce que aw jateminɛ Simboba la Simboba ka keleya ko in dun Simbo ka keleya ko ne bɔrɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko Palmer ta ye tugu de ne ko Palmer ta tɛ tugu ye dɛ a tugu Gisire la diɲɛ kɔnɔ a ka bila Palmer ɲɛ non t'a bila an ɲɛ dɛ est ce que a kan yan est ce que a b'u bolo sa a y'a bidɔn a ye taa ni bidɔn ye dɔɔni walayi bigini ne ma taa ni nin i b'u fa walayi wa i tɛ k'a fɔ de k'i bɛ taa fɛ nin yan minnu ta t'u bolo dun ne tun bɛ mɔgɔ dɔw ye quoi réseau sanfɛ san 6 san 7 ninnu kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ olu bɛ sigi bɛɛ ko ko n cɛ ja n'a gana n'a gunna bɛɛ bɛ boli k'i ta to ni kɛlɛ bilenna ka bilen cɛ tɔgɔ tɛ fɔ bilen ayiwa cɛ yɛrɛ la n'an ma ɲɔgɔn ɲininka o yɔrɔ de la a bigini kɔni ko k'ale b'a cɛ fɛ a b'a cɛ fɛ walayi denmisɛnnin koyi
ne yɛrɛ bɛna essayer ka livre dɔ bɔ je vais essayer de créer quelque chose n bɛna ko dɔ créer ka ko dɔ yɛlɛma Simo ye sinon vraiment ne kɔni dabali banna k'a b'a cɛ de fɛ ne bɛ ɲininka e ta dun e ta in taara min i t'a ɲɛfɔ sa ayi kɛlɛ tɛ sa ne m'a dabɔ diɲɛ kɔnɔ k'i lebu dɛ ne tɛ yan ka mɔgɔ lebu bɔ n tɛ mɔgɔ lebu wa n tɛ yan diɲɛ kɔnɔ ko n bɛ ka yɛlɛ i la n tɛ ka yɛlɛ i la mais est ce que i ta bɛ yan i ta b'i bolo wa a t'o sɛbɛn commentaire la a ta b'a bolo wa a t'a bɛ c'est parti ou c'est reparti ou c'est poisson d'avril les poissons d'avril là c'est chaud hein Madame Sylvie Washington est-ce que les poissons d'avril là est-ce que ça existe hein on n'a pas vu grand chose parce que là les poissons d'avril là on a qu'à irréler tantôt à Manogo donc t'es qu'elle fait quoi donc t'es où fait ala kama jelimuso o fɛ kanu ka di ne diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ sugu dɔw kanu ne ye quoi da tɛ dɛ ne tɛ ka sara la dɛ fɛn tɛ ka di ne ma la dɛ mais ne de ko n ko n tɛ taa diɲɛ kɔnɔ n tɛ bɔ réseau ka diɲɛ kɔnɔ sinon n'a ka di n ka page ni n ka fɛn n bɛ se k'a bɛɛ ta k'a bɛɛ nin mais n ka jɔ fɔlɔ tiɲɛ ka ye bon ni ko dɔw ye alhamdulilayi o diyara n ye kosɛbɛ. Normalement, on est quand on est retraité là. On a segin kɔrɔlenw ma dɔɔni. I jɔ, an ka nin tɔ laban fɔlɔ. K'a b'a cɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ diɲɛ wulikɛla ye mɔgɔw da la yan. E fɛnɛ b'i ta fɛ i tɛ to n'i ta ye. Ale kɔni m'o kɛlɛ kun ye ka kɛlɛ de ta ka kɛlɛ ɲu mɔgɔ kun i b'i yɛrɛ ɲininka e kuma nin bando ye don jumɛn mɔgɔ tɛ nin bɛɛ ɲɛ o mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ koyi o fana ka sabali ten sa diɲɛ kɔnɔ i ta b'i bolo a ta b'a bolo k'a b'a ta fɛ o kɛlɛ kun ni ɲɛngoya tɛ an ka ziiri dabila parce que ne ye ziiri dɔ ye ziiri dɔ tun bɛ ka da yan nɔ a ziiriw dara ka da kana micro minɛ ka fa kariw yɛrɛ la kana micro videomaniw bɛɛ nana kɛlɛ kɛ ne ko u ma n ko aw kana prise n bɛ boîtini kunkurunin dɔrɔn d'aw ma aw bɛ tila ka n'a bɛɛ fɔ yan diɲɛ kɔnɔ u mana u sigi ka nkalon tigɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ o nkalon kelen o nkalon bɛ boli u nɔfɛ o nkalon kelen de bɛ tila ka na jɔ o la a tɛ kɔrɔbɔ o faransi de bɛ filɛ nin ye ne disi la Tigida da fɔ Tigida i fɛnɛ n'i kun kɛra nkalontigɛla ye diɲɛ kɔnɔ ne bɛ bɔ i ka buraya la dɛ wallahi billahi aw nege tɛ mɔgɔ si la réseau in kan yan ni kɔni ko bigini dɔrɔn i k'a bila k'a fɔ ko jugu 100 b'i kɔ o jugu 100 la fɛnɛ original bɛ yen local bɛ yen original de bête noire ye ale de b'a dɔn mɔgɔw kunna mais komi u ye nkalon tigɛ ka kuma bɛɛ fɔ siko ninnu ma n'u sigi a ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ réseau in kan yan maa ka carrière ba maa ka carrière jɔ bi a laban aw yɛrɛ ta bɛ cogo di aw ta bɛ cogo di a y'a ɲɛfɔ kɛ disons a y'a ɲɛfɔ an ye a y'a ɲɛ yira anw na wallahi k'i fo k'i waleɲuman dɔn est-ce que ça va ça c'est Nafi mais i b'a kalama nin ka gesere ko tɛ kulonkɛ yɛrɛ la famille nin ka gesere ko de tɛ kulonkɛ ye Nafi i jɛbaga tɛ bi i jɛbaga tɛ sini merci et merci d'avance n'i ko Kalajula Sango ye n b'i kɔ mais n'i y'a kɛ sira fila ye ayiwa ta sira ka ca dɛ dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ ala ko ila wa n'i ka kuma fɔ dɔrɔn u bɛna baga u yɛrɛ ma k'i ka mun ma sinon an b'a dabɔ a kama ka se mɔgɔ ma koyi an ye message cilaw de an ye message o de donc n'an ye message bila o message de bɛna tila ka na wolo fɛn na anw yɛrɛ t'a dɔn a dabɔra a kama an t'a dabɔ a kama yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ voilà merci n bɛna an ka commentaire lajɛ commentaire duman minnu bɛ n bolo n yɛrɛ bɛna n sigi an ka commentaire lajɛ commentaire minnu bɛ kuma Palmer Bigini kan
Bigné vidéo mon bla fleni. Ma galère, la vidéo c'est incontestable. Aïwa. On est là, on fait bien Tanaï. Tanaï. Degré quand sa position quand Kana et ça qui va à connaître la chimie classe, il m'a tapé des légendes d'avant. Il va quand même dire mon rêve basket de ou bien talon de doigts. Mais oh, vous pouvez basket de ou bien talon de doigts, il dit talon présentable, talon imprévu. Quel est le dire qu'on a dit qu'il va y avoir follow dire qu'on a mis un tatouage sur la follow. N'a message de l'intendant de nous. Allah, Allah, Allah. Nimbalmomso, Agnali comportement et ça. Ouais, vidéo, waba. Madame Pal à vie. Madame Pal, Kerbade, Bouyabade, Keribade, Bouyabade, Keribade, Moro, Mangabla et les autres. Sinon, avec Fanou et Dimidi, Kerbade, les autres bade. Donc, top étoile mini à Kanagé. L'autre côté, bon, disons un peu, parce que je connais pas trop la ville de Gabon-Libreville. Moi, je viens de Paris. Bon, les Parisiens n'ont pas de problème. Sinon, chez nous, chez les Africains, il y a trop de haine. Quand il y a la taille, quand il y a ta propre base, ils vont venir te chercher. Et puis, ceux qui savent seulement, c'est les gris-gris. Les gris-gris là. Pourquoi vous faites des gris-gris à des personnes bien, à des personnes qui sont aimées? Mais pourquoi? Je vous supplie, hein, arrêtons s'il vous plaît. Si vous n'avez pas, si vous avez manqué des protéines et des calcium et on dit la maturation, hein. La maturation. Parce que la dame que moi je parle là, elle est maturée. Elle est maturée partout au Mali. Tout le monde l'apprécie. Parce que, en quoi? Parce que la dame, elle n'a pas de problème. Chez elle, elle est toujours froide. Et puis, quand il la sabote, elle ne te calcule pas. Parce que son mari est beau. Son mari, il a un teint propre. Il est bronzé, toujours il est bronzé. Vous voyez pas, l'autre jour, quand on était chez eux là, quand on était à la porte des couples Keita, quand ils ont été à la Mecque là, pour faire du quoi, des trucs, si vous me sabotez là, vous allez voir, quelqu'un va lire l'air. Donc, ce que j'ai à vous dire, les fans à Gringri, Royaume Cage, apprécions notre artiste, apprécions notre couple. Bien ou de mal, appréciez-les. Parce que c'est eux qui connaissent notre foi. C'est eux qui connaissent. Ouais, regarde Palmer. Le gars, il n'y a pas de problème. C'est un gentleman. Vous connaissez le mot gentleman? Dis-moi. Qui connaissait le mot gentleman? Décris ça s'il vous plaît. Mais au Mali ici, il y a des artistes qui sont là tellement et tout. Et c'est pas comme ça là. Tu es très rapide. Pourquoi rapide? Hey, ça c'est là. Ça c'est la style. Le style, pardon. Ça c'est le style des DJ. On a dit artiste. Il faut aller, même les challenges là, il faut aller doucement. Vous n'avez pas vu les challenges de Bigné Bagaga? Les cas. C'est moi-même qui va chanter à leur place. Hein. C'est moi-même qui va chanter à leur place. Mais Bigné a montré beaucoup de challenges aux Africains. Quelques. En nous, Bigné Fanny, nous. D'ici, regarde, on est fiers de notre poitrine. Et nous bat bien, tu vois. Donc la famille, restons soudés quand même. Il ne faut pas négliger les deux artistes là, les deux couples là. Parce que c'est eux qui sont marqués beaucoup d'histoires dans l'univers art du Mali. Ils sont allés jusqu'en... Regardez Apollo. What the fuck, man?
Ils ont essayé de faire tout pour gager leur concert à Apollo. Qu'est-ce qui a été passé? Ça a été, alhamdoulilah, 300 000 francs. Ticket pour entrer à les regarder. Et c'est pas aujourd'hui, hein. 500 $, il faut bien calculer. 500, c'est divisé, non? Divisé par, ouais, on divise, non, ou bien quoi? 500 divisé par 655, non? Je pense que c'est ça. Donc calcule ça bien, tu vas voir. Donc la Pointe Noire, on vous dit merci. On vous dit merci. On vous dit merci. Vous avez accueilli très chaleureusement Bikini Baraka, la dame de silence. Ah, la dame de silence là, quand je le vois, quand je le vois, en parlant, en chantant, non, la dame là, elle est tellement chic. Et puis, elle a du charisme. C'est pas aujourd'hui. Hein. Sinon, vous avez parlé. Et trop parler là, c'est pas bon. Hein. Trop parler là, c'est pas bon. Hein? Ça peut pas aller. Et moi, c'est ce que vous me connaissez. Si j'ai dit oui, oui. Si j'ai dit non, c'est ça. Vous allez voir. Ah ouais, 300. Ah ouais, quelques mois. Et toi, tu ne connais pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Mais c'est comme aujourd'hui. Où est votre place? Où est votre place dans ce milieu-là? Donc, la famille, rendez-vous à ne pas rater. Maman Kumba. Ah, maman, 327 500. 500 $. Ça, c'est trop bien. Donc, rendez-vous à ne pas rater. Maman Kumba a un concert géant au Abidjan, au Palais de la Culture. Allons soutenir notre chère maman. Allons soutenir maman. Mais maman, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de parler, il faut arrêter de critiquer. On va bien se concentrer dans l'affiche pour que le concert soit guichet fermé. Inch'Allah. Et puis on a si bel et bien que on va t'offrir ça. Même les Atégringri vont aller. Même les Ourayon-Kedj vont aller. Ah, parce que, et là, vous savez, donc c'est ça. Donc, merci et merci beaucoup. Vous pouvez faire l'enfant de Kitaï. Bimam Blanc. Wante à la délit, ma cour est cassé mon homme. Mais Nico qui te brûlé palmer fait il y aura une diane là. Sinon, ne bi douni. Mi dou réseau gagnant. Alors, parce que même il faut que marfa danani ne bene bolo. Ne baou de adja marfa danani. Nous kishum. Ne batene kama dumia. Iklobena. Dumia muso klobene la. Fatmata binge turi klobene la. Ot sega ne kala. Mana diya kono konega jugumange. Ala kananke. Jugumange la kasi mokoma. Aron you. I am sorry. Ouais. It's me, l'enfant de Kitwa. Parce que moi je suis fier. Les gars, ni baraba in begebi. Comme Romana ne ka kuma kaunta, ka commentaire ka koro. On me boy réseau comme ça. Tellement dit kono. Gisere redi nana jani tout tellement ka bara en kono nala. A jugara turo. Ana che jugara turo mo fe. A jugara turo bara nyogon bala. Si c'est abedo bala quoi. Wadotai nataba kelegelaw be no ani tashi don kelegelaw be te mo ti shibega ni kuma la boy anga bita blano réseau aba nintigi bolo nu ya darom na matsega boy